चले की रानी टट्टी सुबह शाम जब आवे टट्टी घर आंगन में कावे। लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? चल बड़ा भाई। येरी टट्टी येरी टट्टी हमारी प्यारी टट्टी। Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the A few moments later. Hi guys. हम पहले ही हैं। An hour later. सर कौन था खुदा? अंदर गुजर दो। हाँ बन भी रही है। उसे मैं रखता हूँ। बन रही है टाइम चल रहा। इनकी बना लो नहीं करते हुए आ रहे हैं। इधर इधर। Come on guys, come on, let's do it. भैया इधर भी बनाओ। और फोटो भी तो बीच में। अरे नहीं इससे खींचेंगे। ये पानी पी सकते हैं? हाँ भाई बहुत बढ़िया पानी हो। आयुर्वेदिक सारी जड़ी बूटियों का। मेरा फोन भी निकाला आपने। वीडियो बन रही है। वीडियो बन रही है। वीडियो बन रही है। बना रहा है मैगी। ये साक्षी है साक्षी। This Maggie is a waterfall. ये शिवा भाई है। हिना हिना इधर देखो जल्दी। ये विवेक और ये गौरव। This Maggie is at Goa Beach Maggie Point. छोटे बॉय और ये मैं। अरे मैगी खाते हुए बनाओ ना। शिवा ओए गलीच वीडियो बन रही है। वीडियो बन रही है। We are doing rafting. चिरी मेरी धूम धड़ाका हाँ चिरी मेरी sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Count 'em like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing. Might as well just ride around the nursery and count sheep. An hour later. ये सीखने वाले में बनाओ। हाँ मैं भी सीखने करूँगा। ये सीखने वाले ये सब सीखने वाले। छोड़ दे। तो आराम से 6-1 कोई बता ओवन ना चिरी मेरी धूम धड़ाका हू हा भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात हम। और सुनो, क्या नाम है मेरा, क्या नाम है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ऋषिकेश नहीं हूँ मैं। और मैं बता रहा हूँ, मैं जब चिकलेट्स बोलूंगा ना, ठीक है, जो सबसे लास्ट में मेरे पास आया, अच्छा लाइन होगी। ठीक है, तुझे क्या पता क्या कौन ऋषिकेश? The next day. Oh. Hey guys, oh वीडियो बन रही है। Yo. Yeah, baby. Yeah, let me say something, yaar. Let me say something. Here we are in the trekking camp. This is amazing. Such a beautiful place. The river is backside. The kitchen is that side. Here's Gaurav. जिसकी थूक पिटनी चाहिए पर पिटी नहीं, मेरी फिर से पिट गई। Come on, come on. वीडियो में आ गई। हाँ. Say something. Say something. Everybody. Hello. I'm उसकी थूक से पिटी नहीं। No, please listen. I'm Shiva Tyagi and I'm enjoying here and lots of love and this theater. चिरे मेरे धूम धड़ाका। ओए एक करके इंट्रोडक्शन दो अपना। Hey, this is Sachin Raghav. इसके अलावा This is Shiva Tyagi from Valencia. Now I'm come here for this moment process for searching and that's all. अबे साले आप करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। Okay sir. Hi, I'm Sachin Tanvir. We are at the amazing place in the Rishikesh. We had a great experience. It's now साक्षी रहेगी। बोलो गौरव। क्या बोलूं? तनवर की तूत से ही पीटी और क्या? Very good. सबका यही लोगो है। हाँ भाई साक्षी, कुछ बोलो, इंट्रोडक्शन दो। best pose of your life. सीधे खड़ा हो पहले। बोल तनवर की तू ठीक पिटी। ये डिशू 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 डिशू। तनवर की तूत ठीक पिटी। बाय बाय ऋषिकेश, बाय बोलो सब बाय। होंगे या की जय, हर हर महादेव।